साइंस पढ़ी वर्तमान स्पेस रे जो मैंने जानती से स्थान कथा कहले जदि स्पेस रे जाइए किए किए स्पेस को जाइए सुनीता मैंने सब जाइए स्पेस को से समय कथा बेलू शुभ कि मुझे कहबी तुमको शुभुची जे पालक मान बोधे शुभुव कहीं होली स्पिरिट नहीं कि मैंने कौन अन्य स्पिरिट अच्छु समस्ते जगार जहाँ ये जगार आखरे से अन्य स्पिरिट ना स्थान सब पवित्र आत्मा किसी आम सब पवित्र लोक हो जाइए ईश्वर संतान संतति माने पवित्रीकृत पवित्र से ही आम को संतान संति हबार अधिकार देइछन्ति जहाँकि जौन 1 पर्व तार 12 पद आम समस्ते जानू आम संतान संतति हबार अधिकार पाई अछु तेणु आम समस्ते वर्तमान प्रभुंकर उपस्थिति अच्छु तेणु यही समय मोर मन पड़ुछि जे सेही समय से माने कथबार्ता हेले किछि नाही जेते गिटार बजे गीत गाइले शुभनी आ जेतेबेले सेही कनेक्शन आसी जाए सेही समय समस्ते अनुभव करि पारिथिबे आज यही स्थान रे प्रभुंकर उपस्थिति अच्छी से मो प्रभु को धन्यवाद दिए आम मैंने जिते देखू आज यही 63तम वार्षिक महासभा जहाँकि यही आम दारिंगबाड़ी पास्टेट यूनियन हवा जाऊँगी गत काली ठारू उद्घाटित हो पारिछि एवं आज आम सुषमाचार प्रचार चली मो से भितर मते आमर बिशप महाशय से डाकी इनविटेशन मुझे निकट धन्यवाद एवं आपण मान निकट विशेष विशेष धन्यवाद जे यद्यपि मोर अन्य कार्य तथापि देखिली जे यही जगार मु कार्य शिखी यही स्थान में बुझी जानी यही जगार खाई पीछी ए जगार मोर रक्त जाइछि तेणु ये जगह किभली मु भूली जीवी तेणु प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा पूर्व ताहा मो निमंते एक आशीर्वाद तेणु मो दयाकर अनुरोध करे दयाकर शुणा एवं तद अनुसार आम आग को बढ़ा आसतु प्रार्थना करवा हे प्रभु आम धन्यवाद दौचु ये तुम्हें आम मान एकमात्र सत्य जीवित प्रभु यही सुंदर मुहूर्त तुमरी दास दासी मान एकत्रित हो स्थान तुमरी वाक्य शुणापी जाऊँ प्रभु दया कर अनुग्रह कर वर्तमान जहाँ कि शिखु प्रभु तुम्हारी अनुग्रह प्रदान कर एवं तुम्हें कथा कह जीशु पवित्र नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग करुछु आमेन। प्रत्येक विषय जदि आम साइंस पढ़ू जे सजीव निर्जीव सजीव आउ निर्जीव सजीव कौन निर्जीव कौन पत्थर निर्जीव गछ हूँ सजीव गछ जिते आम लगौ से समय बीजटी लगेगा आस्ते आस्ते अंकुरोदम हम बढ़ बढ़ चारा हम बड़ हो दृढ़ भाव बड़ हो बढ़ ये हूँ तार वृद्धि ये हूँ मनुष्यर ठीक से बड़ी छोट शिशुटी हम छोट शिशु आस्ते 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 बढ़ी चलवा से शिशु को आम गेल करवा आस्ते आस्ते नाचब नहीं आस्ते आस्ते बढ़ तापर जमी पिला माने क्वायर टीम जमी गीत गाँव कि सुंदर भाव में सुंदर भाव में ड्रेसिंग सब ठीक से ही सुंदर भाव में नाचे गाइबे तुम मैंने जमी नाच ठीक से ही भाई आ तहिरे प्रभु गौरवान्वित हुअन्ति तापर फल फलती फल फलती से आत्मिक फल फलती गोटे कौन फल गुटे भी फली पारती ठीक ठिकड़ा नहीं से समय नहीं तेणु वृद्धि विषय जो आत्मिक ग्रोइंग इन क्राइस्ट सबू तो मुझे देखिली समस्ते वृद्धि प्राप्त पुणी टपिकटा रहा कहीं ग्रोइंग इन क्राइस्ट ख्रीष्ट रे वृद्धि प्राप्त होगा ख्रीष्ट रे वृद्धि प्राप्त होगा मु भावुली समस्त ख्रीष्ट द्वारा बुद्धि प्राप्त हो सारी पुणी से कहीं आसला तुम गछ अमल होगला कांदुल होगला कांदुल है पुणी तोड़गला पुणी आउ थे कांदुल नुआ लगौच पूरा चलीगला आउ थे आम मैंने मन पकड़ापी यह कहुई वृद्धि प्राप्त होगा ख्रीष्ट रे ग्रोइंग इन क्राइस्ट आम देखा जहाँ कि एफिसियो पुस्तक तार 4 पर्व 13 एवं 13 रु 15 पद किए जदि अच्छा बाइबल टिके जोर रे टिके पढ़िले समस्ते सुनी पारिबे।
एफिसियो मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र 4 पर्व 13 रु 15 पद पढ़िबा। नहीं शेषरे जेपरि आम्भे माने नहीं नहीं सेठी के पढुन तमे तो हरि पढुन के पार्टी करी हां पढ हां एफिसियो तार 4 पर्व देखिला 13 रु 15 से शेषरे पढ पढ न पढिबा शेषरे जेपरि आम्भे माने समस्त विश्वास रे ओ ईश्वर को पुत्र विषय को ज्ञान रे एकता प्राप्त हेउ अर्थात ख्रीष्ट को पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क पुरुष हेउ जेपरि आम्भे माने आउ शिशु परि न होई मनुष्य मानक सठता ओ भ्रांति युक्त कल्पना अनुसार धूर्तता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तः चालत न हेउ किंतु सत्य अवलंबन करी मस्तक स्वरूप जे ख्रीष्ट ताहाको उद्देश्य रे सर्व विषय रे प्रेम रे वृद्धि पाऊ। हां सेती प्रेम रे वृद्धि पाऊ आउ जे प्रिय मन आउ शिशु परि न होई मनुष्य मान को षष्ठता और भ्रांति युक्त कल्पना अनुसार धृतता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तत चालित न हो आमे अनेक समय आमे कोन शिशु परि न हो शिशु परि न हो मु देखुदिले आजि काली तो केही देखुना सर्कस आसुला सर्कस आसिले कौन हुए ना से स्थान रे जो जोकर थांती हसैबे आ से माने हसुथिबे आ तांको देखि समस्ते एडे एडे छान से मानु कहा को लिया जाए एडे डेंगा डेंगा लोक ए मान को के नियंतिनी जोकर भाबरे हसिबा पई लज्जा देबे ताकू के पचारंतिनी जो जोकर थाए सानो पिला थाए जेते बयस प्राप्त हेले मध्य से एडकी थिबो जदरे ताकू देखली सानो भी ताकू देखि ठट्टा करथिबे परिहास करथिबे कारण तार बुद्धि नाही शिशु परि जेपरि बुद्धि प्राप्त न हुओ शिशु परि जेपरि न हुओ सेही जागे लिखा अछि शिशु परि न होई ए एफिसियो मंडली थिला गोटे प्रेरित पाउलंकर एक अति प्रेमर मंडली से एफिसियो मंडली को सबले प्रेम ऊपर पर्यवेसित करी लेखुचंती आ एफिसियो मंडली कौन करूतला ना से माने आर्टेमी देवी को पूजा करूथले आर्टेमी देवी थिला से मानकर प्रेमर आधार से देवी को पूजा करिबा द्वारा से मानक भितरे एक कामनल सब बळे उद्दित होतला सब बळे कामनल गोळे प्रकार कामना रे वासना रे रंग रस रे से माने उत्फुल्लित होतले तने एई समय एई व्यक्ति माने आउ प्रभुଙ୍କ सहित सुसंपर्क रखिया पाए चाहू नथिले तार प्रभाव से मान को ऊपर पडुतला तेणु प्रेरित पाउल तांकु लेखुचंती तुमे शिशु परि न होई तुमे बुद्धि प्राप्त हुओ केवली बुद्धि प्राप्त हबो ख्रीष्ट रे बुद्धि प्राप्त हबो प्रेम रे बुद्धि प्राप्त हबो सत्य अवलंबन करी कारण यीशु ख्रीष्ट होउचंती पथ सत्य ओ जीवन अतांगु मस्तक करी जे मस्तक जे ख्रीष्ट सत्य अवलंबन करी मस्तक स्वरूप जे ख्रीष्ट तांग उद्देश्य रे सर्व विषय होलिस्टिकली सर्व विषय अर्थात होलिस्टिकली प्रेम रे सब प्रकार भाव रे तुमे परिवृद्धि हुओ सोशियली इकोनॉमिकली बा सामाजिक भाव रे आर्थिक भाव रे आउ तुमानकर बुद्धि हबो आउ कोन ना पारिवारिक भाव रे मांडलिक भाव रे तुमानकर बुद्धि प्राप्त हबो आउ मध्य आत्मिक दिगरे तो एई स्थान में देखू जे बुद्धि केते बेले हुए ओने न्यू बर्थ सान शिशु हेबा परे शिशु न हेबा पर्यंत तुम बुद्धि प्राप्त हबनी छुआ जन्म एई नै बुद्धि प्राप्त हे गला कोठी जिसु मध्य जन्म हेले समस्तंगर अनुग्रह रे आशीर्वाद रे बुद्धि प्राप्त ही प्रतिदिन से बुद्धि प्राप्त हेले एवं तांकरी कार्य कले एई जागरा में देखो जे ग्रोथ बिगिन विथ न्यू बर्थ
জন 3 পর্ব 3 পদরে লেখা যায় নূতন জন্ম বিষয় লেখা আছে। নূতন জন্ম, নূতন জন্ম কোন কুয়া যায়? নূতন জন্ম মানে কোন? যে কি আউ থরে জন্ম हुए। আচ্ছা পিলা মানে গোটে কুইজ কইবা যে কিয়ে 2 থর জন্ম हुए? কোডা কিয়ে কইব? 2 থর জন্ম কে নিয়ে দেখি যাও। ସବୁଦିନ କଜୁକୁ ମାରି ଖାଉଛ, ସେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ହଉନି? କଜୁ କୁସା କରୁଛ ସବୁଦିନ ହଉନି? ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଥରେ ଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ ହେଲାନି, ଏଟା 2 ଥର ଜନ୍ମ ହେଲାନି? କୁଇଜରେ ଫେଲ ମାରି ଦଉଛ। ନାଇଁ ସେ ଜାଣି ଦେଇଛ ଏଇଟା 2 ଥର ଜନ୍ମ। ଯଦି ଗୋଟେ ଚଢେଇକୁ ସେଥିପାଇଁ 2 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ 2 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କଣ ଯୋଉ ଦିନ ପଇତା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ସେଇ ଦିନ ତାକୁ 2 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭାଷାରେ 2 କୁହାଯାଏ, ମାନେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ନେବା। ଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ 2। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 2 ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି 2 ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ତାଳିଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2, ସମସ୍ତେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେବେଳେ 2 କୁହାଯାଏ? ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁ ସେଇ ଅପବାୟୀ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ସେଇ ସମୟରେ କାହିଁରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲା? ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗ୍ରୋଇଂ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୋଇଂ ଇନ୍ ଡେଭିଲ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗ୍ରୋଇଂ ଇନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଡେଭିଲ। ସେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଏଟା ନେବେ, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭିଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଅନେକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଛାଡ଼ି ଶୈତାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ 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 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଆସିଗଲେ ଶୈତାନର ଫଳ ଫଳିଯିବା। ନାଇଁ, ଶୈତାନର ଫଳ ମାନେ ଶେଷରେ ଜଣେ ଗାୟକାର ଥିଲେ ଯିଏକି ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗ୍ରୋଇଂ ଇନ୍ ଡେଭିଲ ସ୍ଲୋଲି and at last came to death, ପରିସମାପ୍ତ। ଯିଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ କବଳିତ ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବା କଥା। ସୁସମାଚାର ନେଇ ଆମ ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହବ। ନୂତନ ଜନ୍ମ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ପାପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପାପର ଆତ୍ମା ମତେ ସବୁବେଳେ କଳୁଷିତ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି, ଛଟପଟ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସହିତ, ମୋର ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କଣ କହିବ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ତାହା କେବଳ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମ ଯାଜକ କହିପାରିବ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ କି 2ୟ ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ସେ ହିଁ କହିପାରିବ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଉଥିବା ଠାରୁ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆହାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ଖବର ପଠେଇଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆସ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଗାଇବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଯାହା ହବ। ମୁଁ କହିଲି ତମର ଏତିକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇପାରିବି, ତାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ
ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ସେମାନେ ବଢିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଅପବାୟୀ ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ଛାଡି ସେ ତାର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଦୂରକୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଦୁଇଜ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନୂତନ ଜନ୍ମ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପର ବୋଧ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ସେଦିନ ଫାରିସି ଏବଂ କରଗ୍ରାହୀ, ଯାହାକି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 18 ପର୍ବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ 9 ରୁ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଫାରୁସି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଫାରୁସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ କେବଳ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ସେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ତାର ଭିତରେ ଅହଂଭାବ, ତାର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନମ୍ରତା ନା ଗୁଣ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଅହଂଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତମେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, କୌଣସି କାଗଜ ଧରିକିରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମତେ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ବଜେଇବ, ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ଥିବ କିଏ ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ ଏକା ଥରକେ 3 କୋଶର ଦୂରରେ ପଡିବ। ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧାରଣ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯଦି ଆସୁଛ, ଯଦି କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦବ